guys. Yan. Mega love shoutout po sa inyong lahat. Yan. Mega love shoutout po sa inyong lahat. Yan ang tower. Yan. Yan. Maraming salamat sa inyong lahat, guys. And I love you all. Yan, guys. Yan ang And tower. in front of us, a Turkish guy was standing. He was laughing. Yan. Ganda, ah. Maraming tao doon sa taas. Bar restaurant po yan. Sa pinakatuktok na yan. Tapos sa pangalawa meron din. At saka sa first floor. May elevator po dyan. Yan. Papunta sa taas. Papunta sa baba. Yan. Ayan ang Tower Eiffel ng Paris, France. Maraming salamat sa inyo guys. Thank you